Bonjour, on est à l'extrême sud de Mohamed Ghazlan, à la limite entre l'Oasis et le désert, vers la frontière algérienne. Donc on est là dans le site de la plantation d'arbres qui a commencé depuis 2017. Et les derniers arbres plantés, c'était fin avril 2019, début mai. Une centaine de plantes et d'arbres qui ont pu survivre et résister à ces moments de grosse chaleur. Ils ont résisté parce qu'il y a une volonté pour faire réussir ce projet. Et le pilier de ce projet, c'est l'élément humain. Parce qu'il y a il y a quelqu'un qui s'occupe d'arbres, qui fait partie de la communauté locale et qui était toujours là. Donc la meilleure façon, je pense, pour lutter contre la désertification dans ces zones, dans ces milieux fragiles, c'est le développement humain. C'est le développement dans l'homme. C'est lui le meilleur parrain pour lutter contre l'avancement du sable. Et si ces plantes, elles sont là, c'est en grande partie c'est le travail d'un partenariat entre nous et une fondation hollandaise, mais le travail sur place, il a été réalisé par un homme qui fait partie de la communauté ici, qui s'appelle Habib. Il est avec nous. C'est le Habib. كيفاش هذا الشيء تبارك الله شرح لنا شويه على هذا احنا في اوني لو 25 اوت 2019 هذا الشيء تبارك الله راه غادي مزيان ان شاء الله. ولكن كاين الشجر اللي كيتقبل هذه الحراره، وكاين اللي ما كيتحملهاش. ضروري غادي يكون فيه اللي يموت وفيه اللي يبقى. بحال هذا التفاح درو، هذا التفاح ها هو تاع العود ديالو، ها هو تيبس واش قتلو الحراره، ها هو تاع الماء كاين عنده كلشي عنده، ولكن الصهد بزاف، الشوم كاين هذاك الشوم بزاف كيقتل هذا الشجر اللي موالف الرطوبه. ولكن هذا الشيء مزيان باش نعرفوا بانه التفاح ما يصلح لك هنايا. اذا ما عندكش، كاين شي شجر اللي خصنا نشوفوا. هي باش هذه غير تجربه دابا. هذه حتى هي شوف دارت لها الحراره. ها هي ديالها، ولكن باقي فيها شويه الحياه. باقي فيها الحياه، ولكن راه شوف هاد الشوطات معاش الصهد، غير الشوم اللي دار لها هكا. اما من جهه هذا الشيء، هذا الزيتون ها هو مزيان، الرمان مزيان، طلح مزيان. طلح مزيان. والبوغافيلي شتها، البوغافيلي يشد كاع. اييه هذا الا شد البوغافيلي راه زعما سي ان ميراكل. البوغافيلي باش يبقى حي. هي راه شي حاجه زعما ماشي ما سهله. ولكن هذا دروك حتى هو راه نفعو. هذا السد اللي درنا ليه هكا، هذا الظل عطاه بعدا شويه. هذا البوغافيلي هاو. شوف سبحان الله. هاي ها الرمان عاود. الرمان هذا راه نبت. هذا هي الزريعه نبت. هذه هي الزريعه نبت. لقات الظل، لقات شويه د الماء. Donc là, on est sur le site de plantation d'arbres qui va servir pour créer un centre culturel et un écologe qui respecte un écotourisme. Et l'idée, ça veut dire, c'est pas de creuser des puits et de pomper, mais l'idée principale ici pour ce projet, c'est de faire un réservoir et faire la collecte d'eau de pluie. Parce que le problème ici, il n'y a pas une vraie résilience avec les changements climatiques. Et les changements climatiques, ce n'est pas seulement la chaleur, mais aussi la déréglementation des précipitations. Parfois, on a beaucoup d'inondations ici, mais on n'arrive pas à arrêter l'eau pour le collecter et le magasiner. Notre idée et notre objectif, donc notre contribution modeste, c'est de créer un grand réservoir d'eau, collecter l'eau de pluie et l'utiliser pour la plantation d'arbres. Comme ça, on épargne la nappe phréatique. Parce que le problème, même si on arrive à créer des puits partout, on donne survie à une superficie très limitée et on tue le reste. Et ce n'est pas notre objectif. Et l'objectif, c'est pour montrer que si on peut réussir sur un petit niveau, on peut ça veut dire le réaliser sur un grande échelle et faire par exemple des digues le long de la vallée du Dra.
pour arrêter l'eau en cas de précipitation et de grandes inondations et le garder pour alimenter la nappe phréatique. ياك السي الحبيب اييه خاصنا نديروا ديك النطفيه ونجمعوا فيها الماء ديال الشتاء، هو اللي بغى يسقي لك هذا هو الشيء. اللي بغى حتى الحاسي الا درتيه راه غادي تجمع منه الماء وغادي غير تحيي واحد شويه وتقتل اللي حداه، هي اللي حدا وكيمشي الماء كيهرب الماء ولا ما كيهرب كاير ديال الحاسي. كاير شحال كيهرب تقريبا؟ دابا مع هاد الصيف كاع راه كيهرب حتى 6 متر و7 متر كيهود عاوتاني